Why is the 9th of May Europe's Day? Let's head a few kilometers southwest of Paris to the Upper Moldre Valley, a place that's been conducive to human settlement since the dawn of time. During the Roman era, Diodurum, a city built around a major crossroad, is believed to have been larger than Lutetia, present-day Paris. Vlny řeky Moldre postupně rozmělnily tento mírumilovný život. Obyvatelé sice postupně osídlili i okolní pohoří a objevovali zde nový životní styl, ale to se jim již nedařilo v klidu a míru. Řeka, po které se tehdy dalo jednoduše plout, umožnila vikingům přístup ze Severního moře přes Sénu a tak brzy začali pustošit okolí. Considerado como a terra de ninguém durante séculos, a região é palco de golpes e contragolpes. Da oposição entre o Ducado da Normandia, que é pegada à Inglaterra, e o domínio dos reis da França, concentrados em torno de Paris, e é assim durante a Guerra dos 100 anos. В края на средновековието една жена на име Ана Бретанска се опитва да осигури независимостта на своето херцогство, което се простирало чак до тук, като се омъжва чрез пълномощник за римо-германския император. Тъй като чрез този брак владенията на Хабсбургите щели да обградят цяла Франция, той бил избегнат чрез въоръжената намеса на френската армия и херцогинята била принудена да се омъжи не за един, а за двама крале на Франция. На тази цена мира изглеждал осигурен. Mais les guerres de religion qui éclatent dans la toute première partie de l'époque moderne ne donnent pas sa chance à la paix et sèment la mort et la destruction. Façonné par le roi Soleil, l'État moderne naît à quelques kilomètres d'ici, à Versailles. V okolním zázemí zámku Versailles se začíná měnit krajina. Pod vlivem absolutních mocnářů ji protínají rovnoběžné aleje, vytvořené s geometrickou přesností. Vznikají loviště, kde šlechta pořádá hony na divokou zvěř. A celý kraj je přímo osazen přepichovými zámeckými sídly. On the surface, peace reigned, but it came at a cost. A subjugated local population bound to the land, and depredation and slavery overseas. Durante la guerra de 1870, el ejército prusiano ocupó la vallée de la Moldre. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios aviadores aliados perdieron la vida en la zona. In 1945, a man on the cusp of 60 landed back in France after being in the US, accompanied by his wife and 2 daughters. His name was Jean Monnet, and he was difficult to compartmentalize as he alternated for decades between business pursuits and international cooperation, always with the aim of getting people to work together towards a common goal. Monnet, who came from a family of cognac producers, was presented by his father with a book on the Franco-Prussian War, which undoubtedly left an impression on him. At a very young age, he headed to the vast territories of North America in search of clients. During the First World War, he established organizations that merged the interests of French and British governments in areas that were key to the war effort. His success secured his appointment as Secretary General of the League of Nations at the end of the war. During the interwar period, he made a major contribution to the recovery of many countries: Austria, Poland, Romania, and even China. In the Second World War, he acted as a bridge, first between the French and British governments, then between the British and American governments, and then between the American government and the French Committee of National Liberation. Liberata a Parigi, Jean Monnet acquista una casa nella campagna parigina, per esattezza nella località di Augeray,
nel comune di Bazoches-sur-Guyonne. Per il resto della sua vita si muoverà quasi quotidianamente fra l'attività frenetica della capitale e la sua oasi di pace. Jean Monnet, ancien marchand de cognac, a acheté sa nouvelle maison en 1945 à un médecin suédois connu pour avoir été l'un des premiers instigateurs de la loi sèche contre la consommation d'alcool dans son pays natal. À l'instar de Jean Monnet, de nombreuses personnes illustres se sont installées dans cette région qui jouxte Paris, tout en restant une zone d'habitation rurale. Le compositeur Maurice Ravel a notamment passé la fin de sa vie à Montfort-l'Amaury. Le galeriste parisien Louis Carré acquiert un terrain en 1957 en face de la maison de Jean Monnet et fait construire sa villa par l'architecte finlandais Alvar Aalto. Dans l'immédiat, la France, comme la plupart des pays d'Europe, est en ruine. Monnet se met en quête de reconstruire son pays, tâche qui lui est confiée en tant que commissaire au plan, siégeant dans ce palais de la rue de Martignac. Tout au long de sa vie, Jean Monnet est revenu à la méthode qui consistait à faire s'asseoir les gens autour de la table. Voici la table autour de laquelle les réunions du plan se déroulaient. In the winter of 1950, although progress was being made with the rebuilding of France, Monnet was alarmed by the international situation. Growing misunderstandings between the French and German governments were giving rise to fears of a new war. While he was not the only person to notice this problem, he was the one who decided to take action. Mais comment peut-on expliquer qu'on ait confié la tâche de reconstruire la France, puis de garantir la paix sur tout un continent à un tel personnage qui ne détient aucune fonction politique? Monnet fait appel à deux ressources fondamentales. D'une part, ses collaborateurs ainsi que d'autres personnes qu'il a choisies. Non pas parce qu'elles lui sont proches, mais parce qu'il lui reconnaît une intelligence et une expérience à la hauteur de ce défi colossal. D'autre part, sa proximité avec les cercles de pouvoir. En effet, le ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, est pressé de présenter à ses homologues américains et britanniques un projet pour garantir la paix avec l'Allemagne. Rendez-vous à Londres le 10 mai. Quand le proche conseiller de Schuman, Bernard Clapier, mentionne cela à Monnet, celui-ci se décide à lui faire parvenir sa proposition. Maintenant, il faut se mettre au travail. Именно в Монфор-Ламори, на 4 км от Ожаре, Моне започва да изготвя предложението за проект заедно с Пол Рьотер, професор по международно право в Ския университет. Въпреки очакванията на Моне обаче, Рьотер се отказва от по-нататъчната работа по проекта и с него остава да работи верният му сътрудник Етиен Хирш, който по-късно става председател на Комисията на общността за атомна енергия Евратом. Monnet quite rightly thought he had hit on a great idea. The coal and steel industries had played a key role in the war. If the opposing sides' coal and steel industries were merged, war would become not just more unlikely, but materially impossible. Entre la mi-avril et début mai, jusqu'à 9 brouillons de textes se succéderont. Mais l'histoire ici est loin d'être toute tracée. Sans retour de la part de Clapier, Monnet finit par supposer que Schuman n'est pas intéressé par son initiative. Il l'envoie donc au président du Conseil des ministres, mais pas de réponse. À la toute fin d'avril, Monnet et Clapier discutent à nouveau et il apparaît qu'il y a eu un malentendu. Clapier s'apprête à transmettre les brouillons à Schuman. Juste quand celui-ci est en train de partir, le 1er mai, vers sa maison en Moselle. La maison de Robert Schuman, site du département de la Moselle, vous présente un objet symbolique, acquis en 2018 afin d'enrichir les collections de son musée, le sac de travail de Robert Schuman. Acheté vers 1948 auprès de la maison Hermès, lorsque Robert Schuman devient président du Conseil des ministres de la République française, ce sac de travail va le suivre jusqu'à la fin de sa carrière.
C'est notamment lui qui, à la fin du mois d'avril 1950, permet de transporter de Paris à Sichazel l'ébauche de ce qui deviendra le discours du 9 mai 1950 que Jean Monnet confie à Robert Schuman alors que ce dernier est en partance pour la guerre de l'Est. Ce cartable suit Robert Schuman jusqu'à la fin de sa carrière politique en 1961 et permet de transporter discours, projets de loi et lettres, autant de trésors politiques que diplomatiques qui ont servi à construire l'Europe d'aujourd'hui. Avec l'accord de Schuman, il n'y a plus de temps à perdre et il faut continuer à agir dans le plus grand secret. Mais rien ne peut se faire sans l'aval de l'Allemagne. Robert Michlich, proche collaborateur de Schuman, part à la rencontre du chancelier Konrad Adenauer. Der Rheinländer Konrad Adenauer hat sich schon in den 20er Jahren als Oberbürgermeister von Köln für deutsch-französische Verständigung und für Völkerverständigung eingesetzt. Schon 1923 plädierte er dafür, die westeuropäische Stahlindustrie zu verflechten, um den fragilen Frieden nach dem Ersten Weltkrieg zu sichern. Die letzten 30 Jahre seines Lebens lebte Konrad Adenauer in diesem Haus, in dem idyllischen Weinort Röndorf am Rhein. Hier entstanden seine politischen Gedanken. Von hier aus forderte er nach Kriegsende 1945 ein vereintes Europa und eine enge Anbindung des neu gegründeten westdeutschen Teilstaats an die westeuropäischen Nachbarn. Er war überzeugt, nur so konnte der Frieden in Europa gesichert werden und nur so konnte die Bundesrepublik wieder als ein souveräner Staat international akzeptiert werden. Das erste persönliche Treffen zwischen Konrad Adenauer und Robert Schuman fand 1948 statt. Beide suchten den Kontakt, sie schrieben sich Briefe und sie waren sich einig, dass eine Überwindung der Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich die zentrale Voraussetzung für die Einigung Europas war. Angesichts der internationalen Spannungen plädierten sie dafür, dass gegenseitiges Misstrauen abgebaut werden musste. Ein geheimer Briefwechsel vom 7. und 8. Mai 1950 zeigt, dass sich Schuman der Zustimmung Adenauers zu seinem Plan gewiss sein konnte. Er erläuterte Adenauer sein Vorhaben und war auch zuversichtlich, dass dieser den Vorschlag annimmt. In einem persönlichen Schreiben bedankte sich Konrad Adenauer für Schumans Initiative. Er freute sich sehr über die geplante Zusammenarbeit und er sicherte auch die Unterstützung der Bundesregierung zu. Ich zitiere aus seinem Brief. Der Plan der französischen Regierung, den Sie mir in großen Zügen entwickelt haben, wird in der deutschen öffentlichen Meinung einen starken Widerhall finden, da zum ersten Mal nach der Katastrophe des Jahres 1945 Deutschland und Frankreich gleichberechtigt an einer gemeinsamen Aufgabe wirken sollen. Handschriftlich fügte Adenauer hinzu: Ich werde glücklich sein, wenn diese von mir seit 1925 verfolgten Gedanken zur Wirklichkeit werden. Die Weichen waren also gestellt. Und mit der Zustimmung Konrad Adenauers konnte nun Robert Schuman seinen Plan der Weltöffentlichkeit präsentieren. On the 9th of May, Schuman announced to the world that a European Coal and Steel Community would be established. Its members would take small steps towards building a close union. To begin with, 6 Western European countries signed on. Nearly a year later, on April 18th, 1951, the Treaty of Paris was signed and the community became a reality. Es en Luxemburgo, lugar de nacimiento de Robert Schuman, donde se establecen las instituciones de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Les travaux de la nouvelle institution ont démarré en septembre 1952. Jean Monnet übernahm den Vorsitz der Hohen Behörde. Das Haus der europäischen Geschichte zeigt den Hammer, den er zur Leitung der Sitzungen verwendete. Est sortie en 1953 la première coulée d'acier véritablement européen afin de marquer l'ouverture, sous l'égide de la CECA, du marché commun de l'acier. Ein Zeugnis dieses ersten Busses erhielt Jean Monnet als Geschenk. Es zeigt den Namen Europas ohne Endbuchstaben, als Kompromiss zwischen den 4 damaligen Amtssprachen. En el Plateau de Kirchberg, en Luxemburgo, el Parlamento Europeo tiene uno de sus edificios, que se llama Robert Schuman. No muy lejos de este sitio, la Comisión Europea tenía un edificio con el nombre de Jean Monnet. En la actualidad, en ese mismo lugar, la Comisión está construyendo un nuevo edificio Jean Monnet que verá la luz muy pronto. Die
Die Geschichte der europäischen Integration begann gemeinsam mit anderen Gründervätern, wie etwa Alcide de Gasperi, Joseph Bech, Jan Willem Weyen oder Paul-Henri Spaak. Nicht zu vergessen die Gründermütter wie Louise Weiss oder die erste Präsidentin des Europäischen Parlaments, Simone Veil. Grâce au travail pionnier de Jean Monnet et de Robert Schuman, les communautés européennes ont donné naissance à l'Union européenne, qui repose sur un système de gouvernance sans précédent dans l'histoire, garantissant aux citoyens la paix, la stabilité et le bien-être. Le projet européen agit comme un aimant qui attire toujours plus de pays candidats en Europe. E dopo il 9 maggio e l'avvio della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Monnet resta a capo dell'alta autorità della CECA fino agli inizi del 1955. Si dimette dal ruolo di presidente in seguito al rifiuto del Parlamento francese di sostenere il progetto di Comunità Europea di Difesa, di cui era stato ispiratore e che avrebbe dovuto aprire la strada ad un'integrazione politica. Sorti de la première ligne, Monnet avait les mains libres pour travailler sur son objectif le plus ambitieux. Il crée le Comité d'action pour les États-Unis d'Europe, qui s'est maintenu actif sous son égide pendant 20 ans jusqu'en 1975. Schuman morirà nel 63. Monnet nel 79. Per il centenario della sua nascita, le ceneri di colui che fu definito l'ispiratore del piano Schuman furono traslate al Panthéon di Parigi, dove si trovano ancora oggi. La paix, tant déniée pendant notre histoire, nous a été amenée de façon durable par Monnet, Schuman, Adenauer et encore d'autres architectes visionnaires de l'Europe. À nous de préserver cette paix en poursuivant sans cesse le rêve d'unité.